Matthew chapter 5 verse 8, dili nato ni dugayon. Matthew chapter 5 verse 8. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atua, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bulahan ang mga putlig, kasing-kasing, kay sila makakita sa Dios. Magampo kita. Our Heavenly Father, we thank you once again for giving us this time to worship you in spirit and in truth. Father, salamat sa mga katawhan nimo nga naa dinhi karon. Salamat Ginoo sa imong presensya, sa ilang presensya, sa higayon Lord nga kami makadungog sa imong pulong. Father, ubanimi ka mo karon, istoryahan mo makasing-kasing, hayagi mo ang mga hunahuna, ug tuguti nga ang imong pulong mobag-o sa mo ang kinabuhi. Dagay ko kaalam Ginoo sa pagwali karon ug sa pagtudlo pun ako sa balaan nga espiritu. Itugyan namo kining tanan sa imo kay wala mi mabuhat kung wala ka. Kini Lord among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Pwede na mo maglingkod. Ang putli o kasing-kasing. Mo ni ang mensahe na to, ang paagi sa pagkakita sa Dios. So ang paagi aron makakita kuno ta sa Dios, dapat putli ang ato ang kasing-kasing. Limpyo ba kag kasing-kasing karong buntag? Na para mahibaw-an nimo kung limpyo ba kag kasing-kasing o dili, pangutan-on ta ka, unsa ang imong gisulod sa imong hunahuna atong milabay nga mga adlaw. Ubisan kagahapon, ubisan kaganina sa wala pa ka nagbiyahe padulong diri sa simbahan, unsa ang imuhang gisulod sa imong hunahuna? Unsa imong gipaminaw? Unsa ang mga butang nga gitugtan nimo nga mo-impluwensya sa imong kinabuhi? Kay sultihan ta mo mga higala, dili nimo matawag nga limpyo kag kasing-kasing kung ang imong gisulod sa imong hunahuna mga hugaw ug mga dili matarong. Dili nimo matawag nga limpyo kag kasing-kasing kung hugaw ang imong hunahuna. Why? Because the Bible says in Proverbs chapter 23 verse number 7, for as he thinketh in his heart, kung unsa ang imong ginahuna diha sa imong kasing-kasing, mauna ikaw. So mahibaw-an sa mga tao kung unsa ang imuhang gisulod diha sa imong hunahuna kasing-kasing, okay? Tan-awon lang nila na sa imong mga buhat. Ang mga tao mahibalo na sila unsa ang imuhang gisulod sa imong hunahuna kasing-kasing. But the Bible says, according to our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse number 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So karong adlaw atong hisgutan ang usa ka pulo nga puno sa saad ug kahulugan. Unsa man ni siya, pastor? Mao kini ang pagkaputli sa kasing-kasing. Now kining mga pulunga mga igsoon gikan ni mismo sa atuang Ginoong Hesukristo sa iyang sermon dito sa bukid. Ug usa kini kadako nga propesiya sa kalipay ug sa kahayag. Now ihatan ako sa inyo ang mga pipila ka mga punto karong buntag. Una sa tanan, unsa man ang pagkaputli sa kasing-kasing? Unsay but pasabot aning pagkaputli sa kasing-kasing? Ang but pasabot ani mga igsoon kay una, tinud-anay nga kinabuhi sa sulod ug sa gawas. Mao nay pagkaputli sa kasing-kasing kanang tinud-anay nga kinabuhi sa sulod og sa gawas. Kay balo ba mo nga ang Ginoo dili lang siya magtan-aw sa ato ang panagway? Usa sa mga ginatutukan sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi ang ato ang kasing-kasing mga higala. Ang putli nga kasing-kasing buot pasabot nga walay kaplastikan. Walay tinago nga dautan ug walay pagkaaron ingnon. Tinud-anay ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Maunay but pasabot pagkaputli sa kasing-kasing. Ikaduha, dili bahin-bahin ang gugma. Dili bahin-bahin, dili divided ang imuhang gugma nimo. Maunay but pasabot pagkaputli sa kasing-kasing. Ang putli nga kasing-kasing walay duha kaagi. Dili ta mag-serve sa Ginoo ug sa kalibutan sa samang panahon. Kay sama sa gingon sa atong Ginoong Hesukristo, you cannot serve two masters. Amen. You either hate the one or love the other. You cannot serve God and mammon.
You have to choose. Pastor, kinahanglan pa ba ko magpili? Yes, because gusto sa Diyos nga ang atuang gugma mga higala is free will. Dili gusto sa Diyos siya ang mupili kung unsa ang atong higugmaon sa atong kinabuhi. Gusto sa Diyos kita ang mupili kung kinsa o unsa ang ato ang higugmaon. So mga igsoon, you cannot serve two masters. So unsay but pasabutan ni pagkaputli sa kasing-kasing, dili bahin-bahin ang gugma. Ang tinuod nga pagkabalaan makita kung ang atong gugma usara ang gitutukan. Now pangutan-on ta mo unsa man ang gitutukan sa imong kasing-kasing karon. Unsa ang gitutukan sa imong gugma? Ang Dios ba o ang lain nga butang? Unta, kung anak ka sa Diyos, ang ginatutukan sa imong gugma ang Diyos lang unta. Unsay but pasabot aning pagkaputli sa kasing-kasing? Tinud-anay nga kinabuhi sa sulod og sa gawas. So, tanawa, ang atong pagkasinsero sugda nato diri sa sulod sa kasing-kasing. Dili ta magsugod sa gawas una unya pasulod, no. Magsugod ta una sa sulod pagawas. Ikaduha, unsay but pasabutan ning pagkaputli sa kasing-kasing? Dili bahin-bahin ang gugma. Ikatulo, unsay but pasabot pa ning pagkaputli sa kasing-kasing? Usa ka kasing-kasing nga gipabag-o sa Ginoo. Usa ka kasing-kasing nga gibag-o sa Ginoo. Mo din sakto nga pulong, no. Usa ka kasing-kasing nga gibag-o sa Ginoo. Higala sultihan ta mo, dili kita mahimong putli sa atong kaugalingon. Sama ni David, no? Di ba nag-ampo si David? Dili mahimong putli ang atong kaugalingon kung dili ta mangayo sa Ginoo nga unsa man Ginoo pagbuhat dinhi sa akong kasing-kasing og bag-o nga kasing-kasing. Tanawon nato unsa ang gingon ni David maygala sa Psalms chapter 51 in verse number 10. Nagingon diri si David sa iyang prayer. Now, kani nga panahon, kay balo na ta kung unsay nabuhat ni David. Nakabuhat siya og crime. Nakabuhat siya og sala. So, his heart was defiled during this time. But thanks be to God, wala gipabili ni David ang hugaw diha sa iyang kasing-kasing. Iyang gipangayo sa Ginoo ang kaputli. Gipangayo niya sa Ginoo, Ginoo, limpyuhi ang akong kasing-kasing. Tanawa da sa verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mauni dapat ang iampo nato tarong buntag. Ginoo, create in me. Did you know what? Only God can create. Man cannot create. Man can invent, but he cannot create. Ang Diyos lang ang makamugna. So kung naay person nga makamugna og bag-o og limpyo nga kasing-kasing diya sa imong kinabuhi, ang Diyos na. So karong buntag, basin mga igsoon, hugaw ang imong kasing-kasing, pangayua sa Ginoo. Kay hangtod dili nimo pangayoon sa Ginoo ang limpyo nga kasing-kasing, ang imong kasing-kasing di gyud na malimpyo. Igsoon. Amen? Ang pagkabalaan, timanin ninyo ni, ang pagkabalaan sa tao resulta sa grasya sa Dios. Dili mahimong balaan ang kinabuhi sa Kristohanon kung wala ang grasya sa Dios. Nagtuko ang grasya sa Dios, mas dako siya kaysa atong sala. Amen? So, resulta na sa grasya, di na sa relihiyon. Amen? Amen. Mauna no, usapon nga dapat buhaton nato karon. Kung naa ka dinhi karong buntag og nagsimba ka, unya ang imong kasing-kasing kay ngit-ngit pa, itom pa siya tungod sa sala. Kinahanglan karong buntag abrihan nimo ang imong kasing-kasing. Repent of your sin and receive Jesus Christ in your heart this morning. Kaya nga naman, ang Ginoo lang ang makalimpyo sa ato ang hugaw nga kasing-kasing. Amen? Ikaduha na ito nga punto.
Nganong importante ang putli nga kasing-kasing? Nganong importante man nga dapat putli ang ato ang kasing-kasing? Number 1, kay ang Dios nagtan-aw sa sulod. Dili mahimuot ang Ginoo mga higala magtan-aw sa imong kinabuhi kung hugaw ang imong kasing-kasing. Bisan pa magpretend ka nga maayo kang tao, buutan ka, bisan pa magpretend ka nga ingon ani kang klase nga tao, manghinatagon ka, tinabangon ka. Natay mga tao nga nailhan mga igsoon nga mga matinabangon sila, manghinatagon sila, maayo sila sa gawas nga pananaw sa tao. Pero wala ta kasiguro kung sa ilang kasing-kasing. Unsa ang nasa sulod sa ilang kasing-kasing? Bisan gani karon diri sa atua, walay usa nato diri nga makakita sa atong kasing-kasing. Kita lang gyud na og ang Ginoo. Pero kung pwede lang unta mga igsoon mag-honest ka karong buntag, kung kay balo ka dili maayo ang kondisyon sa imong kasing-kasing karon, ayaw padayon sa imuhang sa imong kaplastikan nimo, sa imong pagkahipokrito. Nga naman, later mugawas lamang gud gihapon ang tinuod. Kay kung nakagamot na sa kanang butanga diha sa imong kasing-kasing, mugawas gyud na sa imong baba o sa imong mga binuhatan. So importante nga ang putli nga kasing-kasing kay ang Dios nagtan-aw sa sulod. Sa ato pa ang imong tinuod nga pagkatao diha makita sa imong kasing-kasing. Busa siguro nato nga kung natay atin manon karong buntag mahigala, dili kani mga gawas no nato nga mga buhat. Musunod lang na sila because unsa ang nasa atong kasing-kasing musunod lang gyud ng mga buhat gyud. Busa asikasuha ug atimana ug i-examine ang imong kasing-kasing karong buntag. Amen? Kaduha, nganong importante ang putli nga kasing-kasing kay ang mga putli makakita sa Dios. Ang mga putli, unsa ang dapat unahon nga maputli dinhi sa atong kinabuhi? Ang atong kasing-kasing. Kay kung putli ang atong kasing-kasing, mas klaro ang Ginoo sa atong pananaw. Amen ba? Kini usa kasaad sa Dios. Usa ni kadako niya nga saad sa tuwa. Usa yang saad mahigala? Kung putli ka kasing-kasing, makakita ka sa Dios. Di ba sa langit? Makita man kita sa Ginoo, di ba? Pero I wonder mahigala no katong mga carnal, katong mga worldly, katong mga unsa to nga mga klase nga mga Kristiyano nga nakaron sa dili siguro gyapon kay klaro sa ilaha ang Ginoo mga igsoon. Ngano man idil pa man gudto sila sa Ginoo dito sa langit. I believe mga igsoon, murag dili gyud siguro magpakita ang Ginoo ato nila ba? Hangtod nga hukman sila, dili clear ang Ginoo mga higala. So ang kanibanong kuan, ang kaning maklaro nato bitaw no sa atong pananaw ang Ginoo, kung kita mga higala putli ta kasing-kasing, unya nagpabilin ta nga matinud-anon sa ato ang pagtuo nato. Amen? Kay nga naman gingon sa atong Ginoo Hesukristo, blessed good ang kinsa pastor are the pure in heart, for they shall see God. So, tanawa, sa kaugmaon dito sa langit, makita nato ang Dios. Pero bisan pa nga wa pa ta naabot dito sa langit ug napata diri sa yuta mga igsoon karon, ang putli nga kasing-kasing makailan ni siya sa presensya sa Dios. Di ni mo mailhan ang presensya sa Dios may kalabisan ikaw Kristiyanon ka kung hugaw ka kasing-kasing. Dili. Makita nimo ang presensya sa Dios. Kung putli ka kasing-kasing, makita nimo ang presensya sa Dios sa pagampo, sa pagbasag Bible, sa pagsimba, ug bisan mga higala sa imong kinaiyahan ug sa imong kinabuhi. Makita nimo ang presensya sa Dios. Why? Because blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Ikatulo, nganong importante ang putli nga kasing-kasing? Kay ang kasing-kasing maoy tinubdan sa tanan. The heart is the source of everything. Heart. Center na mga igsoon. Ang kasing-kasing. Amen? Mao na siya tinubdan. You know what? Ang atong buhat, pulong o gunahuna, gikan na siya tanan, diri sa atong kasing-kasing. That's why the Bible says, for as he thinketh in his heart. So, tanaw, tanan nga imong hunaw-naon, automatic, musulod na sa imong kasing-kasing. Tanang imong tanawon, diretso na siya. Gikan diri, automatic sa kasing-kasing. Connected ang heart sa mind, ang mind sa heart. Sumpay na sila. Kung unsay musulod diri, automatic diri. Unya mo gawas sa tumbaba o makita sa tuang mga binuhatan. So kinato mga buhat, pulong, hunahuna, gikan na tanan sa sulod. Na kung putli ang atong kasing-kasing, sayon lang kaayo nga kita magkinabuhi nga balaan. Pero kung hugaw ang kasing-kasing sa Kristohanon, lisod kaayo magkinabuhi og balaan. Lisod. Have you heard people nga nagsulti nga lisod man oy? You know why? Kay hangtod kato nga higayon mga igsoon nga nagsulti sila ato, wala, hugaw pa ang ilang kasing-kasing. Amen? Sayon ang pagkinabuhi nga balaan, ang pagkinabuhi nga malumo, o ang pagkinabuhi nga matinud-anon basta putli kag kasing-kasing. So nganong importante ang putli nga kasing-kasing? Kay ang Dios nagtan-aw sa sulod. Ikaduha, kay ang mga putli makakita sa Dios. Kung dili ka putli, if you're not pure, you cannot see God. Amen? So kaning putli nga kinabuhi, magsugod ni siya sa putli nga kasing-kasing. Ang mga putli makakita sa Diyos. Ikatulo, kay ang kasing-kasing maoy tinubdan sa tanan. Mao na ang Bible na naigiingon, keep thy heart with all diligence. For out of it, gawas, gikan dinha, out of it, gikan dinha, are the issues of life. Amen? Sunod, ikatulo, ugang katapusan nato nga mga punto. Unya, unsaon man nato pagkabot sa putli nga kasing-kasing. How can we reach this? Kaning putli nga kasing-kasing. Maabot ba nato ni? Sa inyo na maabot nato ni? Mabuhat nato ni? Posible ba ni nga maputli ang atong kasing-kasing? Yes. Una sa tanan may gala. Una sa tanan, para maputli ang imong kasing-kasing, tanawa ko ninyo, pangitaan ninyo adlaw-adlaw ang Ginoo. Adlaw-adlaw, pangitaan ninyo ang Ginoo. Basa sa Biblia, adlaw-adlaw. Pag-ampo, adlaw-adlaw. Pangayog pasaylo, adlaw-adlaw. Amen? Na kay nabuhat nga dili tama, pangayog pasaylo dayon sa Ginoo. Pagpuyo nga dunay kabubuton nga musunod sa Dios. Amen ba? So, mo na yung imong buhaton, pangita ang Ginoo matag adlaw. Na, imuha bang ginapangita ang Ginoo matag adlaw? Ikaduha, bantayi ang imong kasing-kasing. Bantayi ang imong kasing-kasing. Kay balo ba ka unsay mahitabo kung di nimo mabantayan imong kasing-kasing? Mahulog ka sa sala. Mahulog ka sa discouragement. Mahulog ka sa disappointment. Mahulog ka sa kapildihan. Mahulog ka sa frustration. Huwag akong pangutana, gusto ka na? I believe, may gala, dili ka gusto na. So, guard your heart. Amen? Basahan na to, balik there, ang Proverbs chapter 4, verse 23.
Ang Bible nagingon diri sa tuwa. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantayi pag-ayo ang imong kasing-kasing, kay kini mao ang tinubdan sa kinabuhi. Amen? Kay balo ba mo nga bisan unsa ang imong ginatan-aw, ginapaminaw o ginabati, ha? Ang akong isulti lang sa inyo ha, bantay. Bantay. Kay kung di nimo bantayan, maapektuhan ang imuhang kasing-kasing. Amen ba? Pero kay balo ba mo, dili lang ang imong kasing-kasing ang maapektuhan. Hasta ang imong spirituhanong kahimtang maapektuhan. Mao ni ang usa sa mga rason nganong ang uban ba no, wala na sila nagsimba. Wala na sila nagbasag Bible. Wala na sila nakig-uban sa Ginoo. Nga naman, wala nila gibantayan ang ilahang kasing-kasing. Inumdumi mga igala, ang yawa na ay mga litag nga giandam sa imuha. Nya kanang mga litag sa yawa, paminaw, ang usa nga ig-on ana ang imuhang kasing-kasing. Amen? Pwede mo tanang, anong naghikog man tong kwan? Mama. Anong gipatay niya yung mga anak? Sa wala lang ba'y rason? Everything has a reason. Naay rason. Based on our knowledge, murag na stress to siya. Na-stress, dala depression, kulang ang support, di ba no? Sa tong istorya to, 2.5 ang gipadala, di ba no? Maabot ang istorya to. Tinalinda kong pangatanan, kaya maayon sa mga balita-balita. Ha? Mga Baptist ba to? Baptist to. Salamat sa pag-mention. May gani, Dili North Davao Baptist Church. Gospel Light, no? Gospel Light Bible Baptist Church. So, tanaw mga higala, dili but pasabot, Baptist ka, dili na mahitabo sa imo. Busa, paminaw mo, bantayi ang imuhang kasing-kasing. Okay? Na paminaw, kung naay mahitabo nga dautan sa imo, ikaw ang responsible, ana. Nga naman, paminaw, tudluan na ka, gikan sa pulong sa Diyos. Kung di mo sundon ang pulong sa Diyos, paminaw, pwede ka mahisama ato nila. Anyone here, pwede mahisama ato nila. Pero paminaw, ang bitik sa yawa, ingon na, maupo ni siya. Nga, si tanawa, ang giwalay ni Pastor, pwede ka mahisama sila, so pwede ni muna buhaton, pwede ni muna himuon nga mga pangbato ni mo. Amen? Mag-careful ta, kay ang yawa, may gala, subtle kayo ang yawa. Amen? Maro. Kanang, kasabot ng maro, di ba no? Yun na ng yawa. Ayaw ninyo paminawa ang yawa, ang iyang tingog, ang iyang mga mensahe. Ayaw ninyo i-entertain ang mga butang nga iyang ginabato diya sa imong kinabuhi. Kay kung dili paminaw, kay kung imuha na silang entertainon mga igsoon, ang maapektuhan ang imong hunahuna o ang imong kasing-kasing. Pagbantay may gala kung ikaw lang usa diya sa inyong balay o wala kay ginabuhat. Mao na paminaw, kung makita nimo luag kayo ang imong adlaw, pangitag pamaagi nga mabisi ang imong hunahuna nimo. Pagbasag Bible, pagampo, do something productive in your life on that day para ang yawa dili makahigayon diha sa inyo ang kinabuhi. Pwede na to basahin sa verse there sa Ephesians chapter 4 verse number 27. Unsay giingon di sa Bible sa Ephesians chapter 4 in verse number 27. Nana mo diha? Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon, Ephesians 4:27. Neither
Magbasa daw tatanan ba? Ready? Tanawin niyo sa inyo dira sa inyong mga Bible ug sa screen. Okay, sabay-sabay tayo. Ephesians chapter 4 verse 27. Ready, begin. Neither give place to the devil. Usabot pa sa butana, neither give place to the devil. Sa Bisaya pa, ni maghatag kag dapit ngadto sa yawa. Ayaw paghatag dapit sa yawa. Daghang mga batan-on ug mga dalaga, na nadominar sila sa yawa, mga igsoon. Tungod kay wala bakante kayo ang ilahang una-una nila. Walay sulod nga pulong sa Dios, wala sila gaampo, walay ginabuhat. They are paminaw kanang kwan sila, kanang idol sila. They are idol. Ang usa sa akong mga ginatuhan bitaw atong mama bitaw ba no? Nasa simbalay. So kanang panahon nga wala siya activity diya sa Yambalay Mahigala, of course, kung wala kay buhaton, na kay hunaon-naon. Unya kasagaran ba no ang musulod sa atong hunaon na kanang mga butang nga kanang mga problema nato. De? That's right. Tinuod ang gingon ni Ma'am. Diha mulihok ang yawa sa atong kinabuhi pag idol ang ato ang hunahuna. Kasabot mo idol, walay dili busy ba? Wala nga na sige hinuktok. Ang uban may galan na namayat na lang, nang luspad na lang. Sa sidigig hunahuna. Nga naman affected kaayo sila sa problema. Nagets ninyo? Pantay gid mo. Bantayi ang imong kasing-kasing. Amen? Ikatulo mga higala. Letter C. Kani ang katapusan. Letter C. Unsaon nato pagkabot sa putli nga kasing-kasing? Unsa tong una gani? Pangitaa ang Ginoo matag adlaw. Ikaduha, unsa to? Bantayi ang imong kasing-kasing. Abi nyo no, kung ikaw careless ka, or kuan ka kaning unsa may itawag nako sa imuha, di ka maayo nga kanang kuan watcher ba sa imuhang kasing-kasing nimo. Karon ba no i-determine sa imong kaugalingon, from now on I will guard my heart. And I will be the one who will guide my heart. Not my heart who will guide me, but me ang mo guide sa ako ang kasing-kasing. Okay? Kamu mga babae ha? Amen. O kita po sa mga lalaki. Kamu sa mga ulitawo. O kamu sa mga dalaga. Kamu sa mga teenager. Bantayi ang imong kasing-kasing. Ikatulog ang katapusan, higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Kani ang pinakanindot nga buhaton nimo. Higugmaon nimo ang Dios labaw sa tanan. Ang gugma sa Ginoo maunay magputli sa imong kasing-kasing igsoon. Dili maputli ang imong kasing-kasing kung paminaw wala nagpatigbabaw ang gugma sa Dios sa imong kasing-kasing. Kung siya ang atong pangitaon, ang tanang hugaw mawala. Pero kung lain nga butang ang imong pangitaon, ang hugaw dili mawala. Pero kung ang Ginoo ang imong pangitaon, tanang hugaw nga ning sulod sa imong hunahunag kasing-kasing mawala sila. Nga naman, ang Ginoo lang ang makahinlo sa atuang hunahunag kasing-kasing. Karon sa ato ang katapusan nga punto sa atong mensahe, mga igsoon, ang pagkaputli sa kasing-kasing dili lang ni siya para sa mga pastor o sa mga leaders sa atong simbahan. Kini para sa tanan nga naningkamot nga mulakaw uban sa Ginoo. Kay balo ba mo ang saad sa Ginoo klaro kayo, makakita ka sa iyaha. Basta putli ang imuhang kasing-kasing. Amen. Makasinati ka sa iyang presensya karon ug makita nimo siya sa walay katapusang kinabuhi. Ma-enjoy nimo from here to there, ma-enjoy nimo ang iyahang presensya.
tungod kay putli ang imuhang kasing-kasing. Pwede mangutana sa dili pa ta mag-ampo karong buntag, limpyo ba kag kasing-kasing karon? Pwede ba ka mag-honest og tubag? Putli ba kag kasing-kasing karong buntag? Kung dili putli ang imong kasing-kasing, buhata ang gibuhat ni David when he prayed, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Amen? Dito ko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Ang akong pangutana, nahugasan na ba na ang imong kasing-kasing sa dugo ni Kristo? Naghinulsol ka na ba sa imong sala? Nagdawat ka na ba kang Kristo diya sa imong kasing-kasing o wala pa? I invite you this morning. Kung wala pa ka naghinulsol sa imong sala, o kung wa pa nimo gidawat sa Jesucristo sa imong kasing-kasing, invite Him. Repent of your sin and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Ikaduha, kung ikaw Kristohano na, kumusta man ang imong kasing-kasing karon? Limpyo ba o dili? Higala duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo karong buntag, pangayo og pasaylo og palimpyuhi sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pwede ta manindog tanan, magamputa. Father God in heaven, thank you kayo sa mensahe nga imong gihatag. Una, sa amuang hunahuna. Ikaduha, sa amuang kasing-kasing. Ginoo, tabangi ang imong mga katawhan nga makita nila ang kahimtang sa ilang hunahunag kasing-kasing karon. Tabangi ang imong mga katawhan karong buntag, Ginoo. Kung naay mga nagsimba dinhi karon nga dili putli ang ilang mga hunahunag kasing-kasing, Father, I'm begging you, please help them and cleanse their mind and their hearts today. Please move the invitation, Father. Kung naay mga nagsimba dinhi nga dili pa sila tinuod nga luwas, hugasi ang ilang kasing-kasing sa dugo ni Kristo. Tabangi sila, Ginoo, ug luwasa ang ilang kalag, ug sa mga Kristohanon nga nahugawan ang hunahunag kasing-kasing, tabangi ang imong mga anak ug ibalik ang pagkaputli sa ilang hunahunag kasing-kasing. Bless the invitation, Father. I pray this in Jesus' name. Karong buntag, kung unsay imuhang need, mga higala duol sa Ginoo, pwede ka mag-anhi dinhi sa altar karon. Talk to your heavenly Father. He will listen.